आरंभ करवा नुआ जगार नुआ भिड आज किसी नुआ निश्चिंत देखा बहुत किसी देखा आज ये मंदिर विषय में बहुत किसी जाना। जय जगन्नाथ केमी अच्छा सांग मैंने मुझे आशा कर बहुत भल थे मु भी बहुत भलरे अच्छी। आज आपण पुणी एक नुआ भिड नुआ जगह उपर नहीं आसी। आज मो पछरे आपण मैंने देखु पारुथिबे ये नदीटीर ना हौ चरतोला नदी। यही नदी कूल थिबा विशेष महत्वपूर्ण जगह जोठिकी प्रभु श्री शनिदेव एठारे उपस्थित अछंती। जहाँ कि आपण मैंने जानी थे प्रभु श्री शनिदेव सूर्यदेव पुत्र प्रभु सूर्यदेव आउ माता छाया पुत्र प्रभु शनिदेव जहाँकि न्यायर देवता भी कहुई। हिंदू शास्त्र अनुसार प्रभु शनिदेव न्यायर देवता भी मानती लोक मैंने से विषय आज किसी नुआ और अलगा निश्चिंत कथा हाँ। प्रभु शनिदेव मंदिर को मध्य देखा चलतु मो सहित आपण ए वीडियो को शेष पर्यंत निहाती देखंतु तो देखिले बहुत किसी देखिए आ जानीपर। चलतु आम ए मंदिर को देखा धीरे 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 आम मंदिर आड़ को जा मो पछे देखी पारे यही चित्रतोला नदी कूल प्रभु शनिदेवंकर स्थापना करा जायछि। कौन पाई ये नदी कूल प्रभु रही से विषय भी टी कथा हाँ। प्रभुंर महिमा कौन केमिति जगार रहस्य कौन केमिति आम सेटा को भी देखा। एवं आम मंदिर आड़ को आस्ते आस्ते आसुचु। आपण मैंने देखंतु एवं राधाकृष्ण मंदिर भी अच्छी। आपण देखिपे मो पछरे राधाकृष्ण मंदिर सम्मुखें गरुड़ देव जगी रही प्रभु को जमी राधाकृष्ण मंदिर ए जगार भी अच्छी। देखंतु राधाकृष्ण एठारे रहउचंती प्रभु श्रीकृष्ण माँ राधाराणी मंदिर भी ए जगार अच्छी। चलतु एबे आमे जिबा द्वितीय मंदिर आड़ को धीरे धीरे अग्रसर हवा। एबे देखिबा आमे प्रभु माँ बृंदावती भी एठारे पूजा पाउचंती। माँ बृंदावती भी ये जगार उपस्थित अछंती। तापर प्रभु को मंदिर आड़ को जीवा पूर्व आमे देखिबा प्रभुंकर एठी गुरुदेव कर भी पूजा होउची। देखंतु केते सुंदर लागुचंती। दधीचि ऋषि तपस्यारत एठारे बसिचंती। देखंतु केते भल लागुची केते सुंदर लागुची। यदि आपण माने जानि नथेबे मु कहि दउची दधीचि सेही ऋषि जे निजर अस्थि दान करी भगवान इंद्रदेव को निजर अस्थि देइथिले वज्र बनैया पई। एठारे ऋषि दधीचि एठारे विराजमान अछंती। आपण माने जदि जानि नाहंती ताले मु कहि दउची कि दधीचि महाराज ऋषि बर से ऋषि जे भगवान इंद्र को समरासुर को मारिबा पई निजर अस्थि दान करथिले आ जहा द्वारा वज्रर निर्माण होइतिला जहा फल रे राक्षस राज समरासुर अंत घटीथिला। चलतु एबे प्रभु शनिदेव जहाँकि सूर्यदेव आ माता छाया पुत्र प्रभु शनिदेव दर्शन करवा। आसतु आमे धीरे धीरे मंदिर आड़ को जीवा। मंदिर को जीवा पूर्व टिके मंदिर परिवेश देखि दियंतु केते सुंदर लागुची केते सुंदर भाव रे यार सुंदर भाव रे जगार केते सुंदर परिवेश रे जगार अछंती प्रभु शनिदेव। आपण एटी देखि पारथेबे भगवान शनिदेव सूर्य नारायण का पुत्र ए जगार उपस्थित अछंती। आपण एबे देखि पारथेबे मो पछरे प्रभु श्री शनिदेवंकर मंदिर दर्शन कले। एबे प्रभुंकर चतुर्पार्श्वे थिबा अनेक गुड़िए व्यू जहाँ आपण मानक देखैबी।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ ଗଛ ବର ଗଛ ଓସ୍ତ ଗଛଙ୍କର ଭରପୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି ଏଠାରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ରହିଛି ବରଗଛ ଓସ୍ତ ଗଛ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଏ ଜାଗାରେ ଲଗାଯାଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଶିଳା ଭାବରେ ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଜାଗାରେ ବି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଶିଳାଶ୍ଚର ନାମରେ ଏ ଜାଗାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି କରାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନଦୀ କୂଳରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୁରୁ ନକୁଳି ବାବା ନାମରେ ଏ ଜାଗାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଏ ଜାଗା ଥରେ ଆସି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ମାନ ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ମନୋରମା ଦୃଶ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଯଜ୍ଞ ଘର ଯାହାକି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଯଜ୍ଞ ଘର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ପର୍ବ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଘିଅ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ପର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁଷ୍ପ ବୃକ୍ଷ ମାନ ଅଛି ଆହୁରି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଏ ଜାଗାରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସାଇବାବା ବି ଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସାଇ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି ସାଇବାବାଙ୍କର ବି ଦର୍ଶନ ମିଳିବ କେତେ ଭଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଇନାଥ ଏଠାରେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଯଦି ଆମେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିବା ସାଇବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଳିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ବୁଲିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାର ଦର୍ଶନ କରିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ କେତେ ଭଲ ପରିବେଶ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଆସି ଏ ଜାଗାକୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣ ବି ଆସି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଏ ଜାଗା ଏଥିସହିତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ ପୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ନୂତନ ଏକ ଜାଗାରେ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମୋଟେ ବି ଭୁଲିବେନି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍